Gloria a Dios. Praise the Lord. Praise the Gloria a Lord. Dios. Is he worthy of our highest praise? Es digno de nuestras altas alabanzas. Oh my. I have walked into Yo he entrado a healthy church, a una iglesia saludable, a spirit impacted church. una iglesia impactada por el Espíritu. And what I was most overwhelmed with, Y lo que más me llena, that I discerned in my spirit in this service, que discerní en mi espíritu en este servicio, there is such a pure love flowing among God's people. hay un amor tan puro que fluye entre este pueblo de Dios. I want to tell you that's not everywhere to that degree. Y te digo, eso no ocurre en todos lugares. I think we need to raise our hands and thank God for that flow of his deep spirit of love among you, his people, right here. Levantemos manos, alabemos al Señor por ese espíritu tan profundo de su amor. Amén. Oh, I thank you and praise you Aleluya. for it. Aleluya. I want to thank those of you who were at the marriage conference Agradezco a los que asistieron a la conferencia de matrimonios, for the prayers you have prayed for my wife. por las oraciones que han hecho por mi esposa. Ever since we got here, Desde que llegamos aquí, she has come down with fever and chills, ya ha tenido fiebre y escalofríos and she had a bit of a rough night last night. y tuvo también una noche difícil. But would you just pray with me? Can we agree together right now that whatever this is, the Spirit of the Lord will drive it right out of her body? Oren conmigo para que lo que sea esto, el Señor le sane completamente y lo empuje fuera de su cuerpo. Let's pray. A Oh, Lord shakresa Jesus. de ihma I ila know you are the nakai. God who is able to do exceedingly Judech, abundantly above Breshit, all Amuchat, that we can Yeya. ask or think, according Jadeh, to your Jadeh, Spirit, Bresha, and your power Adai, that Ni, flows and works through Janatis, us and your Elaham, people. Toreh. And so we Yeshua, come to you, Alache. throne of grace, Yeshua, agreeing Alachimatru, that you are going to Alasi. flow and move your virtue, from the blood of your Spirit into my wife's body to eliminate whatever this is. Ayúdame. In Jesus' name. I want to say also to you before I begin to preach Antes de que empiece a predicar, les quiero decir esto. how much I love, honor, and respect your bishop and your pastor. Quiero que sepan cuánto amo, respeto y honro a su obispo y su pastor. Thank you. Thank you. We have been blessed to know them for many years now. Hemos sido bendecidos de conocerles por muchos años. It's getting a little difficult Se hace un poco difícil for me to have wisdom beyond my years. que tengas tanta sabiduría más allá de mis años. Because I have him beat quite a bit in years. Porque le he ganado a este por muchos años ya. But we love them dearly. Pero les amamos profundamente. Thank you. We love you too. I'm an Illinois boy. Yo nací aquí en el estado de Illinois. This accent you hear Este acento que oyen is not Chicagoan. no es de Chicago, It is Southern Illinois. es del sur de Illinois. But we have just been so thankful Pero hemos estado tan agradecidos through decades por las décadas, for what is happening in Chicago. por lo que está pasando en Chicago. I have loved Chicago because I had many relatives that grew up in He Chicago. amado a Chicago, he tenido muchos parientes que I've crecieron en visited Chicago. Chicago all my He life, visitado Chicago toda mi vida and I care for the work of God here. y me importa la obra de Dios aquí. Thank you for being God's representatives to this ministry. Gracias por ser los representantes de Dios a esta área. Thank you. Now to the word of the Lord. Ahora, palabra del Señor. Thank you for standing in honor to the word. Gracias por estar de pie en honra de la palabra. I'm reading from Isaiah 46, verse 10 in the Amplified Classic, Isaías 46, verso 10, amplificada. which reads, declaring the end
and the result from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure and purpose. Soy Dios que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. There is a proverb in chapter 19, verse 21, reading from the Passion Translation, which says, a person may have many ideas concerning God's plan for his life, but only the designs of God's purpose will succeed in the end. Dice el proverbio que hay muchas ideas que tiene el hombre acerca del propósito de Dios, pero solo aquello que el Señor ha establecido es lo que será. And then from 1 Corinthians chapter 16, verses 8 and 9, Primera de All Corintios right. 6, 8 al 9 nos declara Pablo, but I will tarry at Ephesus until Pentecost. For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. I'm preaching to you on this subject this morning, protecting his purpose. Y el tema de este mensaje es protegiendo su propósito. You may be seated. Puede After sentarse. you've told someone, God protects his purpose. Dile a alguien, Dios protege su propósito. I'm sharing with you something personal, which I rarely do. Voy a compartir algo personal que no lo hago con frecuencia. It was a text that I sent on May 3rd this year to my own granddaughter. 3 de mayo le mandé esta comunicación a mi nieta And here's what I felt to tell her. y esto es lo que le dije. Just have to tell you this morning how much I love you. Quiero declararte esta mañana cuánto te amo. Yesterday, I spent some time watching 4 or 5 videos of you at different stages of your life so far. Ayer me pasé viendo varios videos de tu vida en diferentes etapas de tu vida. God has wonderful plans for you. Y Dios tiene planes maravillosos para ti. When God has wonderful plans, Y cuando Dios tiene planes maravillosos, our enemy senses this el enemigo lo siente and tries to oppose us. y trata de oponernos. One time when I was even younger than you, Una vez cuando yo era más joven que tú, the enemy tried to kill me when I was crossing a highway on my bike and a car narrowly missed me. el enemigo trató de matarme yo cruzando una autopista en mi bicicleta y un carro casi me atropella. I'm sure it was only an angel that saved me. Estoy seguro que fue un ángel el que me salvó. God had a purpose for my life, Dios tenía ya propósito para mi vida, to be used in his kingdom to minister to his people. a ser usado en su reino y ministrar a su pueblo. One of those Y purposes uno de esos propósitos was to marry Nana. era de casarme con Nena. Now, not the Nana of some of you, the Nana of my granddaughter. No la nana de usted, la nana abuela de mí. So that Nana and I could work together for him Para que Nana y yo pudiéramos trabajar juntos para él and have a miracle son y tener un hijo milagrosamente. who the enemy tried to kill twice as a baby. Y hasta el enemigo trató de matar 2 veces cuando era infante. Once at birth with the umbilical cord wrapped twice around his neck. Una vez cuando el cordón umbilical se le había, nació con el cordón en su cuello. Then coming home from the hospital with a terrible staph Y infection. también volviendo del hospital con una infección horrible. The enemy tried to kill you too. Y el enemigo trató de matarte a ti también. When you had that terrible grand mal seizure. Cuando tuviste ese episodio epiléptico. But your dad saved your life through mouth-to-mouth resuscitation Tu papá te salvó dándote resucitación without any prior training because God wanted you to live.
sin haber tenido ningún entrenamiento, porque Dios quería que tú vivieras. Because He has a wonderful purpose for your life Tiene in His plans. Tiene un propósito maravilloso para tu vida. As a dad and granddad, Como padre y como abuelo, as the plaque says on the wall above your keyboard where you practice at your home, en aquella placa que está puesta sobre el teclado en tu hogar, there is no greater joy for me no hay mayor gozo para mí than to know my child and you as my precious granddaughter que saber que mi hijo y tú, mi preciosa nieta, are walking in truth, están caminando en la verdad, knowing that God will always help us and watch over us as we learn to trust Him. sabiendo que Dios siempre nos va a ayudar y nos va a cuidar. I love you, Quincy. Te amo. And God loves you even more than we can comprehend or understand. Y Él nos ama mucho más de lo que podemos entender. He has watched over you in the past, Él te ha cuidado en el pasado, and He will continue to watch over you in the present continuará cuidándote en el presente, and in His wonderful plans for your future. sus maravillosos planes para tu futuro. Relax in His loving care. Descansa en su cuidado de amor. Happy Saturday. Feliz sábado. We see this principle that I was trying to convey to my 12-year-old granddaughter quite often in the Word of God. Este principio lo vemos en la palabra de Dios, así como se lo estaba tratando de comunicar a mi nieta. And this is that principle, Y este es el principio. that despite obstacles Dios. along the way, Obstante a todos los obstáculos en el camino, God protects His purpose. Dios protege su propósito. We see it clearly in the life of Jacob. Lo vemos en la vida de Jacob. Even though he had deceived his father Isaac to get the birthright, Aunque engañó a su padre Isaac para robarse la primogenitura, then he had to escape for his life to his uncle Laban. y tuvo que escapar para salvar su vida con su tío Labán, He had to stay there 20 years before returning to his home. y tuvo que quedarse 20 años antes de poder volver a casa. And yet all was still under the protection of God's purpose. Pero todo bajo la protección del propósito de Dios. Then God gave him 12 sons. Y Dios le dio 12 hijos también. And of those 12 Y de aquellos 12, was partial to Joseph. Él favoreció a José. This complicated Joseph's life Y esto complicó la vida de José, in that it made his brothers jealous. porque sus hermanos empezaron a celarlo. So much so that when Joseph shared his dreams of how they would one day bow down to him, some of them decided to kill him. Tanto de cuando él compartía aquellos sueños que algún día ellos se postrarían ante él, algunos de ellos planearon matarlo. But God was with Joseph. Pero Dios estuvo con José. Even when he was sold into servanthood to a traveling caravan en route to Egypt, Aun cuando lo vendieron como esclavo a una caravana dirigida hacia Egipto, God was with Joseph. Dios siempre estuvo con José. God is a protector of his purpose. Dios es el que protege su propósito. 4 times in Genesis chapter 39, 4 veces en Génesis 39 it states that the Lord was with Joseph to protect his purpose. declara que el Señor estuvo con José para proteger su propósito. And by protecting his purpose in Joseph's life, Y en proteger el propósito en la vida de José, God was also protecting his purpose for his people Israel. también estaba protegiendo el propósito de aquella nación, Israel, su The pueblo. psalmist brings this truth of God protecting his purpose even through all the trials in Psalm 105. Y en el Salmo 105 el salmista declara también cómo Dios cuida su propósito. This is pretty long. You want me to break it down? Break it down, I'll follow you. O you offspring of Abraham, his servant, Oh semilla de Abraham, mi siervo, you children of Jacob, hijos de Jacob, his chosen one. sus elegidos. He is the Lord our Él God. es el Dios, nuestro Señor. His judgments
are in all the y earth. sus juicios sobre toda la tierra. He is earnestly mindful of his covenant, and forever it is imprinted upon his heart. Él honrará siempre su pacto y para siempre estará grabado en su corazón. The word which he commanded and established to 1,000 generations. La palabra que mandó y estableció a 1000 generaciones. The covenant which he made with Abraham. El pacto que hizo con Abraham And his sworn promise to Isaac, y lo juró en promesa a Isaac. which he confirmed to Jacob as a statute, Y confirmó a Jacob como estatuto. to Israel as an everlasting Y covenant, a Israel como un pacto eterno. saying, Declarando, unto you will I give the land of Canaan as your measured portion, a ustedes les daré la tierra de Canaán en medida, y your en porciones, possession. su and posesión inheritance. y su herencia. He sent a man before them, Y mandó hombre ante ellos, even Joseph, a un José, who was sold as a servant. que fue vendido como esclavo. His feet they hurt with fetters. Y sus pies hirieron con grillos. He was laid in chains of iron, Y lo dejaron encadenado con hierro. and his soul entered into the Y iron hasta su alma se agobió con el hierro. until, ¿Hasta qué? let's all say until, ¿Hasta qué? Digan, ¿hasta qué? all that could only happen until Todo eso solamente podía ocurrir hasta qué. until the word to his cruel brothers came true, Hasta que se cumpliera la palabra a sus hermanos crueles. until the word of the Lord tried and tested him. Hasta que la palabra de Dios lo probó y lo tentó. Then the king sent and loosed him, Y mandó el rey a soltarlo. even the ruler of the people, El gobernante de aquel pueblo. and let him go free. Y lo hizo libre. He made Joseph Lord of his house, E hizo José el Señor sobre toda su casa ruler of all of his y substance. sobre toda su sustancia. But over time, Pero con el tiempo a Pharaoh arose who knew not Joseph. se levantó un faraón que no conoció a José. And then that Pharaoh's concern for how the Hebrew population had grown in Egypt, Este se había preocupado por la manera en que crecía el pueblo de los hebreos en Egipto. he turned on them. Y los engañó, He put them in bondage and slave y labor. los entró y los hizo esclavos. But the word of the Lord Pero la palabra del Señor had been given to Abraham se le había dado a Abraham ya, long before, mucho antes, that his descendants would be 430 years in Egypt before returning to the land of Canaan. La profecía declaró que por 430 años sus descendientes estarían en Egipto antes de volver a Canaán. But even in this long detour, Pero aún con este largo desvío, God was protecting his purpose. Dios estaba protegiendo su propósito. Enter Moses, Ahora entra Moisés, a baby in danger, un bebé en peligro, but a baby saved and raised in the palace as the son of Pharaoh's daughter. pero fue salvado y criado en el palacio como el hijo de la hija del faraón. But we must remember that he spent many years, maybe up to 7, under the care of his real mother. Pero acuérdense que pasó la mayoría de su infancia bajo el cuidado de su propia madre. She did not just nurse him physically, Ella no solamente le dio nutrición físicamente, but she, at that young age, pero a esa edad tan tierna, ingrained a love in him for his own people. le inculcó el amor en su corazón por su propio pueblo. This would never leave him. Y esto nunca apartaría de él. And as the writer of Hebrews would later say about Moses at age Y 40, como dijo el escritor en Hebreos, a la edad de 40 años, by faith Moses, por la fe Moisés, when he was born, was hid 3 months of his parents, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, because they saw in him a proper child. porque le vieron un niño hermoso. And they were not afraid of the king's No command. temieron el decreto del rey. By faith Moses,
Por la fe Moisés, when he was come to years, hecho ya grande, refused to be called the son of Pharaoh, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, choosing rather to suffer affliction with the people of God escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios than to enjoy the pleasures of sin for a season. que gozar los deleites temporales del pecado. Moses, Moisés, like Jacob before him, como Jacob antes de él, had to run for his life to tuvo the que land of Midian. huir por su vida a la tierra de Madián. For Moses, Para Moisés it was 40 years eran 40 años before encountering the next twist and turn at a burning bush. antes de encontrar finalmente o tener el encuentro con aquella zarza que ardía. In God's process En el proceso de Dios, of protecting his purpose in Moses' life, protegiendo su propósito en la vida de Moisés. while simultaneously protecting once again Y simultáneamente también protegiendo una vez más his purpose for all the people of su Israel. propósito para toda la nación de Israel. Moses then lived 40 more years Y después 40 años más vivió Moisés as the deliverer of the Israelites from Egypt, para liberar a los israelitas de Egipto. receiving the covenant law from God on Mount Sinai, También para recibir el pacto de la ley sobre el monte Sinaí. successfully leading them through many more twists and turns, Y con mucho éxito los dirigió por los desiertos, many more ups and por downs, los altos y los bajos de aquella jornada, to the edge of the promise, a la orilla de la tierra prometida, fulfilling God's protected purpose for his long life. cumpliendo ese propósito que había protegido para su When the Israelites rose up against his spiritual authority, Cuando los israelitas se levantaron contra la autoridad espiritual de Dios, God had invested in Moses, Dios ya había invertido en Moisés. despite their incessant criticisms and complaints. A pesar de todas las críticas y las quejas de aquel pueblo, God's ear became full. hasta a Dios se le llenó el oído And he said to Moses, y le dijo a stand Moisés, aside. ponte a un lado. I am weary with their complaining and rebellious attitudes. Estoy cansado ya de su insolencia. I'm going to wipe them out and start all over with you. Los voy a destruir y voy a empezar de nuevo contigo. But even though Moses was at the apex of their insolence, Y aunque Moisés se encontraba en la cúspide de aquella insolencia, he said, no, Lord, dijo, no, Señor, I'm going to stand in the gap for this people. me voy a parar en la brecha por este pueblo. If you're going to destroy them, Si los vas a destruir, destroy me with them. destrúyeme a mí con ellos. I want your reputation to be protected. Yo quiero que tu reputación sea protegida. I don't want the Egyptians to say their God could not fulfill his promises. No quiero que los egipcios declaren que tú no pudiste hacer tu propósito. So even in this utter act of loving humility, Y aún en este acto de amor tan humilde, God was preserving the whole of the people through Moses. Dios estaba preservando al pueblo entero por medio de Moisés. Another time, Moses' own siblings rose up against him. Y hasta en una ocasión su propia familia se levantó contra él. In essence, they said to Moses, Y le dijeron a Moisés, who do you think you are? ¿quién te crees? We have as much authority and creds with God as you do. Nosotros tenemos tantas credenciales y favor con Dios como tú. That is not how God saw it. Pero así no es como lo vio Dios. Oh no. No. God had placed his authority for leadership upon the meekest man on earth named Moses. Dios había puesto solamente esa autoridad sobre el hombre más manso sobre la faz de la tierra, And Moisés. had to intercede for his own siblings. Y hasta por su propia familia, sus hermanos, tuvo que interceder Moisés. Many centuries later, God would raise up a shepherd boy to great personal purpose. Siglos después, Dios levantaría a un joven pastor también para establecer su propósito personal. Because he saw he would be a man after God's own heart.
Porque vio que sería un joven, un hombre tras el He corazón de raised Dios. him to great leadership in God's plan for his covenant people. Sabía que él sería un gran líder en el pacto que Dios había hecho con su pueblo. But of course, as always, Pero como siempre, this purpose este propósito was fiercely challenged. sería desafiado con ferocidad. As a young shepherd boy, both he and his sheep were challenged by a lion and a bear. Aún como un joven pastor vino a desafiarle a aquel león y a aquel oso. After his anointing by the prophet Samuel to be the next king of Israel, Y después que fue ungido para ser el próximo rey de Israel por Samuel el profeta, he didn't get the big head. él no se He went back creyó grande to cosa, volvió otra vez a las sierras, shepherding in the hills and valleys outside of Bethlehem volvió a pastorear otra vez a las sierras y los valles, until his victorious encounter with Goliath, the giant of Gath, hasta que finalmente tuvo ese encuentro victorioso contra el gigante Goliat, in the valley of Elah. campeón de los filisteos en el valle de Elá. David then began his own series of ups and downs, David entonces empezó su propia jornada de altos y bajos, of plot twists and turns in the long process. de giros de trama y turnos y de un proceso largo. Of God protecting his purpose. Pero Dios siempre protegiendo su propósito. Is there anyone in the house that's getting this morning? Alguien You want to está- raise your hands right now ahead of time and let's praise him because he protects his purpose. ¿Cuántos entienden esta palabra? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque saben que Dios protege su propósito. He protected his purpose through David narrowly escaping Saul's javelin. Y protegió su propósito también cuando escapó David de la jabalina de Saúl. Then when David escaped with his own wife's help from the palace just in the nick of time, Yendo también del palacio a tiempo. only to hide out for years in caves in En-Gedi Pasando años escondiéndose en las cuevas de Engadí. from Saul's repeated attempts to kill him. Los repetidos atentados que hizo Saúl contra su vida. He even had to dwell for a space of time in the Philistine cities of Gath and Ziklag Y hasta en un tiempo se unió a los filisteos en Gat y Ziklag. before finally Hasta que finalmente becoming king over two tribes Se in that volvió long rey. 7 years. sobre 2 tribus en Hebrón por 7 años. Then he had to fight to dislodge the Jebusites from what became Jerusalem. Pero también luchó para desalojar a los jebuseos de Jerusalén, Where in the plan of God, que en el plan de Dios, he consolidated his kingship over all of Israel. él consolidó su reinado sobre toda Israel, Exactly exactamente how the prophet Samuel had declared God's purpose would be 20 years prior. como el profeta Samuel antes 20 años lo había profetizado. When God gives a word, Cuando Dios da palabra, hold on to that word. apégate a esa palabra. Just like with Joseph, Así como José, the word of the Lord is tried. la palabra será probada. But if we keep our trust in him, Pero si confiamos en Él, he will be our sun and shield and a protector of his purpose. Él será nuestro escudo y el protector de nuestro propósito. God was watching over David Dios cuidaba de David through all the drama of those 2 decades durante todo el drama de esas 2 décadas. because he is a God Que Él es un Dios who protects his purpose que protege su in the propósito lives of his people en las vidas de su pueblo and in the lives of his individual servants. y las vidas consecuentemente de todos sus siervos individualmente. Nehemiah was the cupbearer to Artaxerxes the first of Persia, Emías era el copero de Artajerjes, rey de Persia, present day Iran. que hoy es el país de Irán. And he was granted leave to go rebuild the broken down walls of Y se Jerusalem. le otorgó el permiso de volver a Jerusalén a reconstruir los muros
But when Nehemiah arrived in God's Y authority, aún llegando Nehemías con la autoridad de Dios as well as the authority of Artaxerxes himself, y con la autoridad también del rey Artajerjes, the Word of God tells us there were still adversaries. la palabra todavía nos dice que habían adversarios. As we read it from the book of Nehemiah chapter 4. Así como dice Nehemías el capítulo 4. But when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the Ashdodites heard that the repair of the walls of Jerusalem went on, Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados and that the breaches were being closed, y que estaban también cerrando los portillos, they were very angry. se encolerizaron mucho They all conspired together to come and to fight against Jerusalem. y conspiraron todos en una para venir a atacar a Jerusalén Because of disturbance. y hacerle daño. Oh, but I love the next words. Pero me encantan estas próximas palabras. It's always the answer, folks. Siempre es la respuesta. But we prayed to our God. Entonces oramos a nuestro Dios. And because of them, we set up a guard against them day and night. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos el día y de noche. Our enemies said, Y dijo nuestro enemigo, they will not know or see us until we are among them, kill them, and put a stop to the work. no nos verán hasta que ya estemos entre ellos, matémoslo y vamos a detener esta obra. When the Jews who lived near them came, they said to us 10 times repeatedly, Y cuando los judíos que estaban ahí oyeron y habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, from every place you turn, they will come up against us. de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. When I saw their fear, Cuando vi su temor, I stood and said to the nobles and officials and the rest of the people, me paré y hablé con los nobles y los oficiales y el resto del pueblo. do not be afraid of them. No teman a ellos. Confidently remember the Lord who is great and awesome. Acuérdense de nuestro Dios, es poderoso, And with courage from Him, y con valentía de Él, fight for your brothers, luchen por vuestros hermanos, your sons, por vuestros hijos, your daughters, vuestras hijas, your wives, vuestras mujeres for your y home. vuestras casas. Hallelujah. God, hear it. Those who were rebuilding the wall Y aquellos que edificaban el muro, and those who carried burdens loaded themselves los que también llevaban cargas, so that everyone worked with one hand todos trabajaban con una mano, and held a weapon with the other. en la otra tenían la espada. I said to the nobles, the officials, and the rest of the people, Le declaré a todo el pueblo, the work is great la obra es grande and extensive, y extensa. and we are separated on the wall, Nosotros estamos apartados en el far muro, from one another. lejos unos de otros. Wherever you hear the sound of the trumpet, Donde oigas el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. our God will fight for us. Nuestro Dios peleará por nosotros. So the wall was finished on Yeah. the 25th day of the month Elul in 52 days. Fue entonces pues terminado el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. When our enemies heard about it, Y cuando los enemigos oyeron de esto all the Gentile nations around saw it, y las naciones gentiles lo vieron, they lost their confidence. ellos perdieron también su For confianza, they recognized porque reconocieron that this work had been accomplished porque esta obra había sido with the realizada help of our God. con la ayuda de nuestro Dios. He is a God Él es nuestro who Dios, always protects His purpose. el Dios que siempre protege su propósito. Most of us are familiar with the manner in which God protected His purpose in the lives of Mordecai and his
orphan first cousin Esther. Todos conocemos la historia de cómo Dios protegió su propósito en la vida de Mardoqueo y también la huérfana, su prima Esther. Mordecai had adopted and raised Esther as a foster father. Él había adoptado a Esther y fue como padre para ella. And through both Mordecai's and Esther's submission and obedience to the Lord's directives to them, Mardoqueo y Esther sometiéndose y obedeciendo al Señor y a sus órdenes, not only were God's purposes in their lives protected, facilitaron que Dios hiciera sus propósitos en las vidas de ellos. the whole Jewish nation was saved. Pero la nación entera de los hebreos fue salva. And our Jewish friends still celebrate Y hasta hoy todavía celebran los judíos, every year todos los años, the feast of Purim los días de Purim, to celebrate para celebrar this amazing story of how God protected his purpose. aquella impresionante historia de cómo Dios protegió su propósito. We move to the New Testament history. Ahora vamos al Nuevo Testamento y esa historia. We see how God in Christ, Ahora vemos cómo Dios en Cristo, the Lord Jesus, cómo fue protegido Jesús, was protected even as a baby protegido como un infante cuando era infante. from the Antichrist opposition of Herod who tried to De ese kill him. espíritu de anticristo que tenía Herodes. We see again when this same spirit operated at Nazareth. También vemos ese espíritu operando en Nazaret. When our Lord Jesus read from the scroll of Isaiah that he was fulfilling the messianic prophecy, Cuando Jesús leyó del libro de Isaías y declaró que ese día se cumplían las escrituras mesiánicas, the people became incensed, la gente se airó con él tried to kill him y trataron de matarlo. by thrusting him down a sharp precipice. Querían tirarlo por un precipicio. I've seen that precipice firsthand that is still there in Nazareth to this very Yo he day. visto ese precipicio hoy día en visitar esa área en Nazaret. Oh, but my brothers and sisters, Hermanos, hermanas, God protected his purpose even for himself, Dios protegió su propósito hasta para él mismo, so that the humanity of Christ, the Para- anointed one, para que la humanidad de Cristo, el ungido, could be what Pastor Gonzalez reminded us of earlier in the service. para que él pudiera hacer lo que el pastor González nos recordó al principio del servicio, That he would be the lamb slain in the mind of God from the foundation of the world. en la mente de Dios, él ya se era el cordero inmolado desde el fundamento del mundo. God protected his purpose from the attempts of Satan. Dios protegió su propósito de los atentados de Satanás As well as from the people who became puppets for Satan's purpose. y de aquellos también que se hicieron instrumentos en la mano de Satanás. So that every one of us Así que para que todos nosotros could have redemption from our sins, pudiéramos tener aquella redención y perdón de pecados be born again of the water, y así poder entrar al agua, be born again of the Spirit, nacer del agua y del Espíritu restored to God's family, y ser restaurados a la familia de Dios. and connected with his purpose for our life. Y entonces así ser conectados a su propósito para nuestra vida. Now, if there's anyone here today ¿Habrá alguien aquí hoy who has not yet repented of your sin, que no se ha arrepentido todavía de tus pecados? or has not yet been baptized in water in the name of Jesus Christ for the remission of your ¿O sins? no te has bautizado en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados? Perhaps someone who has not yet received the Holy Ghost, evidenced by speaking with other tongues. ¿O todavía no has recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras I lenguas? want you to know, Quiero que sepas, because God protects his purpose, porque Dios protege su propósito. his salvation experience is for you today. Esta experiencia de salvación es para ti hoy. Oh, because God
todo porque Dios protected the very purpose he had in mind for himself. protegió el propósito que él tenía en mente para él mismo. Become the lamb slain from the foundation of the El world. cordero inmolado desde el fundamento del mundo. That God could redeem us back to himself. Para que Dios pudiera redimirnos y restaurarnos a él mismo. Can we raise our hands? Levantemos manos y alabemos al Señor. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Even after Jesus had spent 3.5 years teaching and training Judas Iscariot along with the other 11 disciples. Y aún después de 3 años y medio de enseñar y entrenar a sus discípulos, incluyendo a Judas Iscariote. When Judas allowed himself to become a puppet of demonic spirits, Cuando Judas permitió hacerse instrumento en la mano de Satanás. even as the word states, Así como dice la palabra de Dios, Satan entering into him. Satanás entró a él. At that point, the Lord did not run after Judas anymore. Y en ese punto el Señor dejó de seguir o perseguir a Judas. But he rather said, Pero dijo esto, what thou doest, lo que haces, do quickly. hazlo rápidamente. Hear me now. Óyeme, The worst thing that can ever happen to anyone lo peor que le podría ocurrir a alguien through their rebellion es que por medio de su rebelión, is for God, es que Dios, like he finally did to Judas, así como finalmente hizo con Judas, to just leave them alone to their own rebellion. dejarlo con su rebelión. Even through the rebellion of Judas, Y aún por medio de la rebelión de Judas, because Judas personally did not like the direction God's purpose was going, que a Judas no le gustaba la dirección del propósito de Dios, God still worked his purpose. Dios todavía manejó y cumplió su propósito. Even through the web of intrigue, Y hasta con esa red de Fra- intriga, from outside through the priests, aún externamente con el sacerdocio with the inside job through Judas, e internamente por medio de Judas. God was bigger than it all. Dios mayor que todo eso. God is so big Dios es tan grande that he can give men free will. que le puede dar libre voluntad al He hombre. can give Satan free Y will le da hasta a Satanás and libertad. still accomplish his Y aún purpose. así realizar su propósito. Now that's a big God. Ese es un Dios grande. My God. My God. Now this did not turn out well for the puppet of the perverse rebellious spirit, namely Judas Iscariot. Esto no salió bien para ese instrumento perverso y rebelde llamado Judas Iscariot. But God's purpose Pero went full steam ahead. el propósito de Dios avanzó con ímpetu. Just as it did not go well in the last days of David. Así como no fue tan bien la cosa en los últimos días de David. For those who aligned themselves with the prideful spirit that seized Adonijah. Con aquellos que se alinearon con ese espíritu de orgullo que capturó a Adonías. So it did not go well for Judas. Tampoco le fue bien a Judas. Or later for the chief priests who aligned themselves against God's purpose. Tampoco aquellos sumos sacerdotes que se alinearon contra el propósito de Dios. But you see, the spirit of Antichrist was already at work in the first century. Ya en ese primer siglo ese espíritu de anticristo obraba. All those spirits resulting from the realm of Satan and his fallen angels are the demons of opposition to God's purposes in the earth. Todos esos espíritus que han caído como ángeles caídos en las regiones de Satanás que oponen el propósito de Dios en la tierra, They are still active in the 21st century. todavía operan en el siglo XXI. They look for human beings who are not in submission to the Spirit of God. Buscan a aquellos seres humanos que no están sujetos, To sometidos al use as their Espíritu, human puppets to
oppose the purpose of No God. están sometidos al Espíritu de Dios y los usa como But I declare unto you, a oponer el propósito de Dios. Pero les declaro, God has not given us the spirit of fear, Dios nos ha dado espíritu de temor, but of power pero de poder and of love y de amor and of a sound y mind. de dominio propio, To stand on His word. para que nos fundemos en su No matter palabra. what opposition is coming against No it. importa que venga contra ti. Hallelujah. Aleluya. There are many adversaries. Hay muchos adversarios. Paul wrote about a great and effectual door that opened unto him at Ephesus. Y él habló de aquella palabra, puerta grande y eficaz en Éfeso. But then added, Pero también there are añadió, many hay adversaries. muchos adversarios. He also wrote of fighting the beasts of Ephesus. También habló de luchar contra las bestias o las fieras de Éfeso. He was not referring to literal beasts, No estaba hablando de animales, but to people pero de gente, who had become puppets of the enemy instrumentos del enemigo. to fight against the purpose of God in Paul's life Luchaban contra el propósito de Dios en la vida de Pablo, and for God's advancement of the church in His kingdom. contra el avance de Dios en su reino. This was not the first time Paul had encountered fierce opposition, No fue la primera vez que Pablo tuvo esa oposición tan fuerte. but he just kept his eyes on the heavenly vision. Simplemente mantuvo sus ojos sobre aquella visión celestial. Remember with me this morning Acuérdate conmigo esta mañana that they tried to kill him in Damascus soon after his conversion. que también trataron de matarlo en Damasco recién convertido. Satan sensed what was up Satanás sabía and tried to kill him then before his ministry could y begin. trató de matarlo antes de que empezara su ministerio. But the fellow believers in Damascus Pero aquellos creyentes en Damasco helped him escape by letting him down over the city wall in a basket. le at night. ayudaron a escapar metiéndolo y sacándolo por la pared, And later la on, canasta. Y después, during one of his missionary journeys, durante una jornada misionera, Paul was stoned at Lystra and left for dead. lo apedraron en Listra y lo dejaron por muerto. I hope you're hearing me this ¿Me morning. están oyendo esta mañana? Just because you're encountering some opposition or a problem in your life Simplemente porque estés teniendo oposición a algún problema en tu vida, does not mean God has lost your file. no significa que a Dios se le perdió tu archivo. God doesn't lose anybody's file. A Dios no se le pierde el archivo de ninguna persona. God doesn't forget any promise He's made. A Él no se le olvidan las promesas que te ha hecho. When God says it, we are to believe it. Cuando Dios lo declara, simplemente hay que creerlo y pararnos sobre aquello And know that He will protect it. y saber que Él lo va a proteger. They couldn't kill Paul at Lystra No podían matar a Pablo en Listra because God's purpose for him was not over. porque el on this earth. propósito de Dios terrenal no había terminado todavía en su vida. Then when he finally returned to Jerusalem, Y cuando volvió a Jerusalén, 40 Jews took a vow 40 judíos hicieron un juramento to have no food or water. que no iban a comer ni a beber, They had killed Paul there in Jerusalem. así que primero mataran a Pablo en Jerusalén. But God's always a step ahead of the enemy. Dios siempre está un paso adelante del enemigo. Word came to Paul's own nephew. Y el sobrino de Pablo mismo oyó este Who plan took the word to the commander of the Roman garrison. y le llevó esta palabra Think of it. al comandante del escuadrón romano. Think of it. Elsa, God used a Roman commander Dios usó un comandante romano when Paul's own people had turned against him cuando hasta su propia gente se tornó contra Pablo to secure his safety para asegurar su vida, by secreting Paul out of Jerusalem by night. sacando a Pablo de Jerusalén de noche, a escondidas. Later on his way to Rome, Y después, rumbo a Roma, he was in a storm called Euroclydon, estuvo en aquella tormenta llamada Euroclidón. where even the seasoned sailors gave up on their hopes Yes. of living through the storm. Hasta esos
marineros profesionales perdieron su esperanza de sobrevivir. Oh, but hear me this morning. Óyeme esta mañana. Not me. Hear the word of the Lord. Oye la palabra del Señor, no a mí. God was still protecting his purpose Dios for Paul's life. Todavía protegiendo el propósito de Pablo. Back during all that hullabaloo in Jerusalem, we read that God had spoken about his intended purpose for Paul. Y aun con todos los problemas en Jerusalén, él había hablado de su propósito en la vida de Pablo. Acts chapter 23 verse 11 says, that night our Lord appeared to Paul Y esa noche nos dice el libro de los Hechos que Dios apareció a Pablo and stood before him and said, y se paró ante él y le dijo, receive miracle power. recibe este poder milagroso, For just as you have spoken for me in Jerusalem, que así como has hablado por mí en Jerusalén, you will also speak for me in Rome. también vas a testificar en Roma. Even a hurricane and storm could not take Paul's life nor prevent God's purpose for him. Ni la tormenta Euroclidón podía detener el propósito de Dios, ni el propósito de Dios en la vida de Pablo. Why? ¿Por qué? Because despite what man or the devil tries to No do, importa lo que trate de hacer el hombre o Satanás, neither can override God's purposes in the lives of you, his people. ninguno puede detener el propósito de Dios sobre tu vida, pueblo de Dios. Only people themselves can choose to walk away from God's purpose. Solamente tú con tu voluntad puedes elegir Through their free will, he gives them. por esa libertad y voluntad libre. But I believe I'm looking at a bunch of people who want God's purpose to be Pero fulfilled. creo que veo un pueblo aquí Would you hoy. raise your hands to him and let him know, Quieren I el want what you propósito want, de God. Dios. I want your Levanta tus manos. purpose. Di, Señor, yo quiero lo que tú quieres. Yo deseo lo que tú deseas. Hallelujah. So let us all be encouraged today, Así que ten ánimo. despite whatever we're facing. No importa lo que estés enfrentando. Our job is to focus on his purpose. Que tenemos que hacer es enfocarnos en su propósito. We have to just keep on keeping on. Simplemente tenemos que seguir siguiendo. Remember that song we sing sometimes? ¿Acuerdas ese canto que cantamos a veces? Even when I can't Aun cuando no see puedo him, verle, even when I can't feel no him, le puedo sentir, he's still working his purpose. todavía está trabajando su propósito. The storms that invade our lives unbidden and unwanted. Say it again. The storms that invade our lives unbidden and unwanted. Estas tormentas que invaden nuestras vidas, aunque no las hemos solicitado o deseado, They cannot by themselves prevent God's purpose from coming to fulfillment in our lives. ellas no pueden detener el propósito de Dios o que se That cumpla en God- nuestras vidas. God is so awesome Él es tan maravilloso. that he'll take the opposition that comes against us Él tomará esa misma oposición and turn it around to propel us even farther forward in his purpose. la usará para impulsarnos más adelante en su propósito. If we'll just hold his hand. I shouldn't be here today. Yo no debo estar aquí hoy. My mother had polio, a severe form of polio as a child. Mi madre tuvo polio, sarampión, polio. She spent time she was from a little town no one's ever, well, I've heard of it, but most people haven't heard of in southern Illinois, called Cesar. Ella era de un pueblito en el sur de Illinois Her polio was so bad, y su polio era tan malo. they put her in Shriners Hospital in St. Louis for a period of time. Pusieron en el hospital de los Shriners. They said she would have to wear those metal braces all of her life. Le Just- pusieron aquellos try to walk. soportes en las piernas para que pudiera caminar. But a Holy Ghost filled lady heard about it. Pero una mujer llena del Espíritu oyó. She knocked on my Baptist grandmother's door. Le tocó la puerta de mi abuela Bautista. You remember my grandmother, Berta Graham, probably. ¿Te acuerdas de mi
abuela. Now, my grandmother wasn't too fond of Pentecostals, Y a mi abuela no le gustaban mucho los pentecostales. but she was so desperate that when this lady named Rose Mabus knocked on her door and said, "I've heard about your daughter. Would you let me pray for her?" Pero cuando vino esta mujer llamada Rose May, se tocó la puerta y le pidió que dejara que orara por ella. She came in, laid her hands on my Y mother. puso manos sobre mi madre. And yet, we don't hear about polio much anymore. No se because oye of the mucho del salt mix. polio porque ya hay vacunas. But my mother couldn't control her limbs. Pero mi mamá no podía controlar sus extremidades. When that lady would start praying in the Holy Ghost, everything in her body would relax and come under Cuando ella control. oraba en el Espíritu, todo en su cuerpo se relajaba. God healed my mother. Dios sanó a mi mamá. They brought her back to that Shriners Hospital. La devolvieron a ese hospital. They put her up on a stage like this. La pusieron sobre una They plataforma sat como down and esta. said, "Just walk for us. Y dijeron los doctores, camina por nosotros. We don't know what happened to you. No sabemos qué te pasó. I'll tell you what happened. Yo te voy a to her. decir lo que pasó. God was protecting his purpose. Dios estaba protegiendo su propósito. But because her back muscles were so weak, Pero porque sus músculos en la espalda estaban tan débiles. in the year 1948, 1948, the same, I'm as old as Israel. The same year Israel was reborn as a nation. mismo año que Israel fue hecha nación. 3 weeks after David Ben Gurion announced to the world the state of Israel was back, Habían anunciado que finalmente había sido establecido el Estado de Israel. my mother went into labor Mamá 7 weeks early. empezó a aliviarse. No Semanas, neonatal units in semanas those days. tempranas. No neonatal units in those No days. habían unidades especiales para eso. Only a very primitive incubator. Solamente habían unas My incubadoras. dad could hold me in his A hand. mí me tenían recién nacido en But la the mano. doctors said he can't live. Y el doctor dijo, este no va a vivir. Without a neonatal unit, Sin una unidad neonatal. there was something much better. Había algo mejor. The purpose of God. El propósito de Dios. When God says live, Cuando Dios dice, vive, you will live. vivirás. In the year 2007, I was at death's door. En el año 2007 yo estaba muriendo. I had something I'd never heard of. Yo tenía algo que no conocía, nunca lo había oído. The Japanese doctor that discovered it named it Takotsubo. El doctor que lo descubrió lo llamó We know it as broken heart syndrome. el síndrome de corazón quebrantado. And I lay in the cardiac ICU unit at Troy, Michigan, Beaumont Hospital. Y ahí en ese hospital en Troy Beaumont de cuidado intensivo, With the en la doctors unidad telling my cardíaca, The doctors told my wife, los doctores le dijeron a mi "We do esposa, not know if he'll make it through the no night." sabemos si va a sobrevivir la noche. When the doctor did the angiogram to discover it, Y cuando el doctor hizo el angiograma, told my wife I almost lost him on the angiogram table. el doctor le dijo que casi me muero. What on earth does your husband do for a living? Le preguntó a mi esposa, ¿qué hace tu esposo de vivienda? De And vivir? when my wife said, "He's a pastor," the doctor said, Le dijo, es un pastor, y el doctor dijo, "That explains it. eso lo explica. But aren't you glad God protects his purpose?" ¿Cuántos están alegres que Dios protege? 3 weeks Propósito. later, I was ministering to some young ministry couples in something called the Jonathan Project. Estaba ministrando a unas parejas jóvenes en un I proyecto could que se barely llama el walk from Proyecto here to Jonathan. that wall without having to stop to take breaths and just try to get enough breath back to keep going. Y ni tenía el aliento suficiente para moverme de este punto a ese. But I got up one morning Pero me just to do desperté what I always try Una to mañana do. para hacer lo que siempre trato de hacer. Just begin to worship God and Empecé have my devotion in His Alabar a Word. Dios, leer su palabra. I can't even tell you
because it's one of those things that happens you can't describe. No te puedo explicar lo que pasó, es que no se puede. But the Spirit of the Lord utterly enveloped me. Pero me envolvió completamente el Espíritu de Dios. And when my wife got up later and came in the room, Y después que se despertó mi esposa un rato, she looked at me and she said, me miró mi esposa y me dijo, "What happened to you? ¿qué te pasó? You look normal. Te ves normal. Thanks a lot." Gracias. What she meant was I wasn't pale anymore. Lo que ella estaba tratando de decirme que ya no estaba The pálido, color had returned. ya tenía el color en mi piel. I said, "I don't know what to tell you except I have been in the presence of the Lo Lord." único que te puedo decir es que he estado en la presencia de Dios. 2 weeks later, my cardiologist examined me. Y después, unas semanas después, mi cardiólogo me examinó. He shook his head and he said, "I can't believe these results." Y él me dijo, no puedo creer estos He resultados. said, "This doesn't happen. Esto no pasa. Your heart has gone totally back to its normal size, rhythm. I can't even tell you had Takasubo." Tu corazón ha sido restaurado completamente a su diseño original. No puedo ni ver que tuviste Takotsubo. But I don't believe it. Pero no lo creo. Come back in 3 months and I'm going to do the test again. Ven en 3 meses y voy a volver a examinarte. I marched back in 3 months. En 3 meses volví. He did the test again. Hizo el examen otra He vez. shook his head again. Y otra vez movió la He cabeza. said, "I can't explain this, Y dijo, but no lo puedo explicar. you're totally whole." Pero tú estás entero y sano. 10 years later, 10 años después, through the gift of the word of knowledge, por medio de una palabra de ciencia, operating through Sister Rhonda Burke, pastor's wife from Bethalto, Illinois, hermana Rhonda Burke, siendo usada en este don, la esposa del pastor en Betalto, Illinois. she called my wife, who had just done a pastor's wife seminar for her in Alton. Acabamos de hacer un seminario de pastores y esposas y ella llamó a mi esposa. She said, "I have something to tell you and you're not going to like it. Voy a decirte algo y no te va a gustar. It's about your husband." Se trata de tu esposo. I was praying this morning Estaba orando esta mañana and I asked God at the end of my prayer, y terminando de orar, "Is there anyone else I should pray for that I don't know?" ¿habrá alguien más por lo cual puedo orar que no sepa? And the Lord said to her, Y el Señor le habló, "Pray for Marvin Walker." ora por Marvin Walker. And when she began to pray, Y cuando empezó a orar, she had a vision of my heart, tuvo una visión de mi that corazón. something was wrong on the left side of my heart. Que había algo malo en el lado izquierdo del corazón. So when I heard it, I immediately called my cardiologist, and he knew that we're these praying people that defy his, you know. Y llamé, llamé a mi cardiólogo, tú sabes, el que sabe de esta gente que anda And so I just told him. desafiando su conocimiento médico. So I just told him, Y le dije, my wife's friend had a vision that something's wrong on the left side of my heart. la amiga de mi esposa tuvo una visión que hay algo malo en el lado izquierdo de mi corazón. He said, "Come in before any of my other patients tomorrow. I'll see you before I start my other patient." Ven mañana antes de que lleguen mis otros pacientes y te voy a ver primera cosa. In his office, everything seemed okay. Y en su oficina todo se parecía bien. But he said, "I want you to go back to that same hospital I was in before Me dijo, ve a ese hospital a donde habías estado antes and let them just put you through a hoop y deja que te hagan todos los exámenes. and just make sure, because you're about to go on a long plane trip." Porque estás a punto de ir a un viaje largo por avión. When I got to the hospital, Llegué al hospital they took my blood. con sangre. There may be some nurses in here that would understand what I'm about to say. Posiblemente hay enfermeras aquí que entienden lo que estoy a punto My de decir. troponin levels were so high. Mis niveles, what levels? It's an enzyme level they What do you call it? measure. Just say the name of it. What? What is it? The what levels? Troponin. Okay, levels. mis niveles de proponín. Troponin levels. Proponín. And they said, "We can't do that other test. No podemos hacer el otro examen. You have to have an angiogram." Te necesito otro angiograma. When they did the angiogram, Cuando hicieron el examen, they el angiograma, discovered that on the left side of my heart, en el lado just izquierdo, like Sister Burke had seen, así como dijo la hermana Burke, my widowmaker artery was blocked. mi arteria principal estaba And they were bloqueada able to stent it.
y le pusieron una. My other arteries were in reasonably good shape. Mis otras arterias estaban en buena forma. What am I telling you this morning? ¿Qué te estoy diciendo esta mañana? God will do whatever He needs to do Dios hará lo que tenga que to hacer protect His purpose in para our lives. proteger su propósito en nuestras vidas. When I got back Y to the doctor, cuando regresé al doctor, he came out salió, where all the patients were sitting. estaban todos los otros pacientes. And he starts expounding to all those patients in his office. Le empezó a explicar a todos esos pacientes. This is the man whose wife's friend caught what I missed. Este es el hombre que la amiga de su esposa vio lo que yo no pude ver. He said, I need to put her on my TV show. Y digo, la voy a poner en mi programa de televisión. That's cool. God is always ahead of everybody Dios else. siempre está delante del resto. God will always find a way to protect His Dios purpose. siempre encontrará manera de proteger su propósito. Our enemy tries to get us in situations or circumstances that he hopes will derail our dedication. El enemigo siempre trata de meternos en situaciones o circunstancias, esperando de poder desviarnos de nuestra entrega al Señor. Situations he hopes will distract our determination. Situaciones para distraer lo que hemos determinado. Circumstances the enemy hopes will divert our direction. Circunstancias que posiblemente nos saquen del camino y cambien nuestra dirección. Circumstances that will fight against our proper focus. Aquellas cosas que luchan contra nuestro enfoque correcto. But church, La iglesia, if we will just choose to keep looking unto Him, pero tu iglesia simplemente mantén tu ojo sobre Él. not just the author, No solamente el autor, but the finisher of our faith. pero el consumador de tu fe. If we will continue to submit ourselves under His mighty hand, Continúa a someterte a su mano poderosa. if we will walk in faithful obedience to His Y word, en fiel obediencia caminamos en su palabra, then He will do Él lo hará. what we cannot do by Él hará lo que ourselves nosotros no podemos to hacer protect His purpose in our para lives. proteger su propósito en nuestras vidas. My God. Now hear me, ICF. Óyeme, Iglesia Internacional Cristiana. He's going to protect Él va a the proteger ICF vision la visión. as a Esta iglesia. prototype for metro evangelism and Esta harvest. iglesia es un prototipo para el evangelismo de áreas metropolitanas. When people are called to do a new thing, Cuando Dios llama a algunos a hacer cosas nuevas, there's always going to be some people who just don't get it. van a haber aquellos que no lo van a entender, They just won't understand it. no lo van a querer entender. They're not bad people. No son mala gente, They're just not spiritually sensitive to the purpose of God in someone else's calling. no son sensibles al propósito de Dios en el llamado de otras But personas. remember what God said through His prophet Isaiah. Pero acuérdate lo que dijo Dios por medio del profeta Isaías. God declares the end and the result from when? The beginning. Dios declara el principio y el fin desde el principio. And from ancient times, the things that are not yet done. Y a veces aquello que todavía no se ha realizado. Here's what He says. Entonces, lo que dijo, My counsel will stand. mi consejo permanecerá. And I will do all my pleasure and purpose. Y haré todo lo que quiero. God is a God who always knows how to protect His purpose in our lives. Dios es un Dios que siempre sabe cómo proteger su propósito en las vidas de su pueblo. Paul related to those soldiers, or not soldiers, sailors. Some of the prisoners may have been soldiers, but he relayed to the sailors in the midst of that Euroclydon storm what the angel had appeared to him and said. Y Pablo le había declarado a aquellos marineros y a los prisioneros durante esa tormenta lo que Dios le había dicho. Be of good cheer. Tengan ánimo. Telling you, Pastor Gonzalez, you and I were on the same page. Tú y yo estamos en la Started misma this página, service Pastor talking González. about joy.
A cuanto a eso del gozo, and to lay down those burdens that you brought in. soltar esas cargas que How many of you trajiste. you're honest enough to say, yeah, I brought something in this morning? ¿Cuántos pueden hacer eso y decir traje algo aquí? Well, I'm preaching this message and I'm getting to this point Y estoy predicando el mensaje y llego a este punto. to tell you to be of good cheer. Que quiero que digas que tengas ánimo. Satan's always tried to oppose God's purpose, Satanás siempre va a oponer el propósito de Dios, but Jesus always wins. pero Jesús siempre gana. Hallelujah. This church and the ICF model of churches is destined for victory. Esta iglesia y este modelo que Dios ha establecido aquí tiene un destino solo a la victoria. Through the protection of God's purpose, La protección del propósito de Dios. for the sake of greater Chicago Metro. Por causa de esta área metropolitana de Chicago. It's true. It's true. Let's all raise our hands and thank God it's true. God's got it. He really does have it. The vision that was started decades ago, that has continued through advanced vision. Through your Por medio de son, esa visión que Dios ha establecido y ha this wonderful avanzado, group of ministers, grupo de ministros because it's of God, que es de Dios, because it's His purpose, porque es su propósito. it's going to prevail. Esto va a prevalecer. Victory is on the way. Victoria ya está en Be camino. of good cheer. ¡Me aliento! No storm can stop it. Una tormenta lo va a detener. And each of you as God's people, each of you as God's people, Yo, como su pueblo, you're going to have God's covering over His purpose for your es life. su cobertura sobre tu vida. Aleluya. We're destined for victory on this earth. Tu destino es victoria. Then we're destined for celebration and fellowship with our bridegroom forever. Destino a celebrar con su esposa, con su novio Because para siempre. God always protects His purpose. Dios siempre protege su propósito. Stand with me. Vámonos de pie. I want to conclude with one more scripture. Una escritura más. This is written by that same Paul who went through so much opposition and trials. Escrito fue esto por el mismo Pablo que pasó tanta oposición y tanta prueba. But here's what he said in his final letter to the Corinthian church. Y es lo que nos dice en su última carta a los Corintios. The King James Version says this: Esto es lo que dice. Now thanks be unto God, which sometimes causes us to Dice, mas a Dios gracias, el cual de vez en No, cuando... I nos don't think triunfo. that's what Paul wrote. No, eso no es lo que dijo. Now thanks be to God, Ahora, a Dios gracias, which always causes us to triumph in Christ. que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. In the Amplified Bible it reads, but thanks be to God, La versión amplificada dice, who always leads us. It goes through some twists and turns, some hills and valleys, some ups and downs, and against even some things that look like barricades. gracias a Sunny's Dios coming. que nos lleva por sendas sunny's coming. y curvas y altos y Got it. bajos y cosas que parecen que van a oponernos y todo eso, He always leads us to triumph in pero Christ. siempre nos lleva al triunfo en Cristo Jesús. And through us, Y por medio de nosotros spreads and makes evident everywhere manifiesta en todo lugar the sweet fragrance el olor de su conocimiento. of the knowledge of Him El olor de su conocimiento
I'm inviting you to bring whatever you brought with you this morning Ahora to this ven, altar este right altar, now. todo lo And que I'm traes. inviting you to lift it up to Him and Levanta. praise Him Mano. because He is always protecting His purpose Alaba a in your life. Dios porque Él siempre protege su propósito. En nuestras Oh, vidas. thank you, Jesus. Oh, Rabaka Palo, Shatori, Atala, Montori, Aleluya. oh, Abosataya. Mela Mokoria, Poria, Matala, Mokoria. Hela Boshotoria, Bokibia, Mataloria, Laboria, Bokia, Motoria, Mosetoria, Atoko. Yada la Jesia, la baba kaeshtulane. Jinada baki. Imala Boshatala. Imakotoria Boshata. Come on, church. Listen. He The Spirit has said. Oigan lo que el Espíritu ha declarado. Hela Boshatoria. Some of you are at a place where you just need to know His purpose. You've been told He'll preserve it. Come and find it. Some of you need to just come and find. Algunos están buscando el propósito. Yo ya te he dicho que lo va a preservar y lo va a proteger. Ahora ven y búscalo. Don't stay where you're at. Come on, there's a plan for you. Hay un plan para ti. There's not a one of you that is excluded from the plan. No hay, no hay ninguno que está excluido de su plan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, worship the Lord. Reach for Him. Extiéndete hacia Él. Aleluya. Aleluya. There's a lady here that has been very troubled in your mind. Hay una You have been trying to Dama que ha figure estado- out the circumstance and come up with a plan and a solution. estado. But I saw in the spirit that what the Lord wants you to do right now Lo que quiere que hagas is to come close to Señor, Him. es que te acerques a Él. See Him as your heavenly Father. Míralo como tu Dios. And stop trying to figure it all out. Ya deja de tratar de figurarlo todo. Lay your head on His shoulder Deja que Él te and rest pon because He is going to bring the solution, not you. con tu cabeza sobre su pecho. Deja que Él Oh, te cargue en sus God. hombros. Él te va a dar la dirección. Come on, obey the Lord. Thank you, Jesus. It's a word of knowledge. Obey Thank the you, Lord. Jesus. Obedece al Thank you, Señor. Jesus. Thank you, Jesus. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluya. Gloria Pato. Ay, Jesús. Ebo. Ebo.